আগরতলাनि सिमी दिल्लीआव आं जेता हिमै थाङै जे तपस्या खालामनानै आबोनि तैनाय जों डिसकासन खालायखा जतनिनो मतामत आं नाहारखा जेहेतु बरक जतनानि अभिभावक इनके आंनि गेपिंआव बाहाय बाहायके चलेनाय लुकाल तै बुसकांनि जे एरियानि जे समस्या बरक बाहायके समाधान खायसनाय आबरन तै सालायखा मेन इके अ जागानि अनेक बरक क्लियर याना अ जागानि आंनि तीनटा डिमान्ड प्रधानमंत्रीनि उद्देश्य आं कायसे मेमोरेन्डाम तैनाय दिल्लीआव हिमै थानाय अ मेमोरेन्डामनि साक्षर प्रथम साक्षर आं रोनाय अ मेमोरेन्डामनि साक्षर आं आंनि याक्सिनो रावै कयदिन बिसिङाव याक्सिनो रावै आं थैबाय साक्षर रोनाय इतिहास साइमियाना साबरनि जेने थैबाय साक्षर रोनाय मेमोरेन्डाम याफारका एके अ जे मेमोरेन्डामनि तीनटा पॉइंट अंका नंबर 1 अंका ग्रेटर त्रिपुरालैंड नंबर 2 अंका त्रिपुरासा एकॉर्ड 12 मास संगे बताबो दाक्ति दाक्ति बास्तबायन खायजागियानो खायदि तै सबसे गुरुत्वपूर्ण विषय अंका जे रिफ्यूजी त्रिपुराज्य जे बांग्लादेशी हाबमानि आबनो केंद्र सरकार जे डिसिशन नाहारमानि आबनो बास्तबायन खने थांगे त्रिपुराव किछु अन्य रकम माखायने ताम बागै हिमालय त्रिपुरा राज्यव प्रशासन संपूर्ण साना थांगांगांके बांग्लादेशी बाय इनफ्लुएंस खायजागै तैजुल जागै दं आबोनि बागै बांग्लादेश रेखलायना हिनफानो पारा कामी रगसे किसे मिसा जों रमै फुनक लायमा फानो मिसिल मिटिं खायसि बांग्लादेशी गुबै हिनफानो वास्तवे जदि बांग्लादेश रेखलायनानै हिनगांके के अरनिबो आनि डिमान्ड एकटन दंनाय केंद्र सरकार जेबाबे बलं बरक रेखलायना फर डोगरा फोर्स आर्मी रहरैनाय निनि बलं बरक दमन खायका बांग्लादेशी और जदि दमन खाने थांगांके केंद्र सरकार आर्मी रुवै आर्मी नि रेजिमेंट रहरै नगो नगो कावै चेक खायै कमिटी गठन खायै बांग्लादेशी आइडेंटिफाई खाय रहरमा कांके सिमिनो और जागाबो बांग्लादेश नो रहरमानानि सम्भावना आबन बागै आबो खैना बागैबो आनि कायसे डिमान्ड तंनाय तै और निवा थैबाय सिमानि तै हिमै थांमोन एकटानो कारण आबंका त्रिपुरा राज्य 90% नो बांग्लादेश बाय सराउंडेड कायसा स्टेट 90% नो चिकनसा राज्य बांग्लादेश बाय बॉर्डर शेयरिंग खायो ताबो बांग्लादेश नि डॉक्टर यूनुस नि सरकार संपूर्ण भावे चाइना पाकिस्तान बाय इनफ्लुएंसड और चाइना पाकिस्तान नि मनोभाव भारतवर्ष नि प्रति कखनोई गाहामया इनका आबोनि बागै बांग्लादेश भारतवर्ष हाबनानि सबसे बड़ गेटवे इनका त्रिपुरा राज्य जे जायगाव आधार कार्ड रेशन कार्ड सब किसुनो रां 5-10 हजार बिनिमयनो बांग्लादेशी लोकलगन स्नामै नायमानो और अरनि बिसिंतै बांग्लादेशी हाबैनो भारतवर्षनि विभिन्न जायगाव हाबैनाय पाकिस्तान तै बांग्लादेशनि मदद बाय चाइनानि मदद बाय भारत विरोधी कार्यकलाप खायो एवं खायमानि प्रमाणबो बार बार जों नुखा से बांग्लादेशी हिंदू फानंथों बुद्धिस्ट फानंथों ब मुस्लिम फानंथों ब पाकिस्ताननि एजेन्ट खायनाय सामुं तांमानि जों गोबां प्रमाण ताबुक जों नुगै दंगौ এই जिनिसनो बुजगनानि बागै तै ओ जे जों जे जागा सिं अरनि इंडिजिनास तै त्रिपुरानि हारक दंगै दंगौ जों रेड लाइन क्रस खायनायसिनि एकदम शेष सिमानाव जों बासा जाकसिन तै कुनु उपाय करि खामाय जागा दं और अरनि बिसिंतिनो भारतवर्षनि अनेक खति निमानो आबोनि बागै जों रेड लाइन एरिया बासा जागाबोनि बागैनो आबोनो मेसेज सरना बागैनानि निजेनि याक्सिनो रावैनाय याक्सिनि थैबायनो आं सयरिवैनाय अ मेमोरेन्डाम न सयै आं अ दिल्लीनि उद्देश्य आं रावनारना हिनै वान सखा तै प्लस दिल्लीयाव थांना सिगां आनि एकटा उइस तै जत्तनि थानि नानि कायसा कायसा आशीर्वाद आनि नांगौ आबोनि बागै 12 लक्ष त्रिपुरा सारनि आशीर्वाद 16 लक्ष एडिसी बासिनि आशीर्वाद 40 लक्ष त्रिपुरा राज्यनि मूल निवासीनि आशीर्वाद तै बुद्ध चिनी जीशु ख्रीष्ट चिनी बाबा गरिया जत्त
nino kaisa ashirbat nangu aboni bagai ang jotto ashirbat solono ang thangna sikang kaisa gola tui nai o gola o jotto jagani hanon mosom sang nawi nai butup khainai aboni bagai ang thangnai Benubon Buddha Bihar arni ha mosom sananai aboni bagai ang thangnai sini Baba Hori Chan bini ha mosom sananai aboni bagai ang thangnai sini Ma Tripureshwari Mondir arni ha mosom sananai Raima Sharma ni ha mosom sananai bu সময় ang thangnai aboni date bo declare nai ha mosom sanawi golau supungna bagai tei sini je itihas dongmani sini pilak ni ha mosom sa sini unokuti ni ha mosom sa Soddo Devata ni ha mosom sa tei sini Raima Sharma sini arni Photebai Rangi arni ha mosom sa tei sini Ama Tripureshwari Mondir tei o sini Rajbari Tripura joni itihas ni je gaurav ni je tabuk je thong srai srai basai tongmani je chini Rajbari arna ha mosomsa tei bubak tongmani je chini Rajbari arna ha mosomsa tei bubak rane ashirbat nawino ang oje obhijan no ang itihas srishti khainai kaisa onno betikrome andolon khaina baginai o arne ha mosomsa nai bubak na ashirbat nawai o golano tuino theibai sijak 6000 memorandum no tuino o je tinta demand no tuine ang Delhi no uddesho boskang talo phasoi ko ang raunar na hinai ang tini ornibo bukhano ang mindset ang khaipaika or jaga ang সময় tang paika amoni bagi jottani lokoro koi malaika jottana no সমর্থন nani bagi ready tei o jaga ang tei kaisa kobok mung narogo MLM disi montri nani abo boro bepari MLM disi montri nani para o khutung bak khangka meeting khaikangka misil meeting khaikangka parani boro bai mili misi tongaka na MLM disi ni mano কিন্তু MLM disi mani bai to chini সমস্যা ni সমাধান ngia কত বড় MLM disi montri ngi thangka কিন্তু সমস্যা ni সমাধান taw bai ngia গাবাই খাইনা বাগাই তাসো পরিশ্রম খাইনা নাইয়া কিন্তু চিনি আসল যে সমস্যা ni সমাধান চিনি যে ইয়ারং ni সমস্যা ni সমাধান খাইনা থাকে ব্যতিক্রমী আন্দোলন খাইনা নাংসিনাই বলিদান নাংসিনাই আবনি বাগাইনো ও যে আন্দোলন ও যে মুভমেন্ট আবাং খাইনা ni বাগাই তিয়ার মাংকা আং বাধ্য মাংকা ও জাগাও আং কেবুনো জবরদস্তি ফাইদিনে আং কেবুনো কবগিয়া কেবুনো ফোর্স বো খাইয়া কারণ জাতিনি বাগাই দেশনি বাগাই বলিদান খাইনা বাগাই নিজেনি সদিচ্ছাই সিসংমা খাইনাই খুদিরাম থৈমানি বো সদিচ্ছাই থৈও nini Telangana mana pro basago hor musangai Telangana ni bangai je thinai borobo saksang sodichain thuyo kono neta dagiya ang mane nijeni sodichain o je movement o je sacrifice dang khaina ni bagai tiar mangka karon hai ka kono upai krika chini tiprasar ni bobishot andhokar omoni bagai obo khaina bagai ang tabu tiarang kani lokorok bani kormirok bai salaika jotono kaham tongbai thong tei jotono kaham kurung tongbai thong tei ang or ni ojre kifeli phaika hangke যদি কি কাম করকে কি ফিলি ফাইমাং কে অবনি নেক্সট স্টেপ তাম খাইলেনে অবন হাইনা হাই আং বুবাগ্রা বাজু ফাইনাই ডিসকাশন খাইনাই অস কক সানা বাগাইনা তিনি অর নিব নন বুসকাগো মা ফাইমানে তৈ অর নিবানি আমচাইনি যারা লিডারশিপ বাই মালাই মানি হামবাই